जाबर जदों घर आए ने ना जनाब जाबर दी सौजा बड़ियां परेशान ने, बड़ियां परेशान ने, रो रही ने। हजरत जाबर पुछदे ने क्यों रोंदी पई है? जनाब जाबर दी सौजा कहती है ऐ मेरे सरताज जी तुसी दुआ बच्चियां दे सामने बकरी दा बच्चा ज़िबा कीता है, तुहाडे जान तो बाद ओ दोवें छत गए ने। छत जाके उस वड्डे नू छोटे, वड्डे ने छोटे नू कहा है भाई तू वेखिया है पापा ने किस तरह जनाबे वाला साडे अब्बा जान ने किस तरह बकरी दे बच्चे नू ज़िबा कीता है? छोटा कहंदा है मैं बिल्कुल वेखिया है। अल्लाहु अकबर। ऐ मेरे सरताज जी उस वड्डे ने छोटे नु लिटाया है, लिटा के ओदे गले ते छुरी रखी है, छुरी चला दी है, निक्के दा गला कट गया है। जदों ने वेखिया है मेरा भाई ते तड़प तड़प के जान दी बाजी हार गया है। उस वड्डे ने छत तो छलांग लगाई है, ओंदा भी इंतकाल हो गया है। सोनिया अज साडे घर आमीना दे लाल दी आमद है। जनाबे वाला जंगे खंदक दे मौका ते कमली वाले हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खंदक पे खोद देने, खंदक खोद रहे ने ना जी। सरकार अली सलातो सलाम सहाबा इकराम करीम नबी दे नाल ने। खंदक खोद दियां अल्लाह दे नबी दे पेट मुबारक तो कपड़ा हटिया थोड़ा जिहा, कपड़ा सिरकिया ते हजरत जाबर ने वेखिया कि ज़हरा दे बाबा जान उधरों कई पे चलांदे ने, उधरों टुआ पे खटदे ने, उधरों कम पे करदे ने ते भुख दी वजह तो पेट सरकार दा नाल लग चुके है ते सरकार ने पेट मुबारक ते पत्थर बन्ने हुए ने, दो पत्थर बन्ने हुए ने। अल्लाह अकबर कबीरा। आला हजरत फरमांदे ने, आला हजरत कहंदे ने कि मालिके कौनैन हैं वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। जरा वेखो तो सही ना जिंदे सदके दे नाल अल्लाह हर किसी नू रोटी अता पिया करदा है, जिंदे सदके दे नाल मालिक ने हर किसी नू रिज़्क अता फरमाया है। ओ मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जनाबे वाला कितनी भूख बर्दाश्त करने वाले ने कि पेट मुबारक नाल लग गया है ते फिर जनाबे वाला उत्ते दो पत्थर बन्ने हुए ने। जदों हजरत जाबर ने तकिया है ना कि सरकार ने भूख दी वजह तो मुबारक पेट ते पत्थर बन्ने हुए ने। अल्लाह अकबर कबीरा। जनाबे हजरत जाबर घर गए ने, घर जाके जनाबे वाला आपने अपनी जोजा को पूछा है दस सही ना घर दे अंदर कुछ है कि कोई ना? जोजा बोलियां ने ते कहदियां ने और ज्यादा ते कुछ नहीं, थोड़े जे जौ ने, एक बकरी दा निक्का जिहा बच्चा है। जाबर कहंदे ने तेनों मैं बकरी दा बच्चा ज़िबा करके देना वा, तू खाना बना, मैं मुस्तफा नू अपने घर दावत दे बुलाना वा, अल्लाह दे नबी नू अपने घर बुलाना वा। अल्लाह अकबर कबीरा। जनाबे हजरत जाबर सरकार दी बारगाह दे अंदर जांदे ने, जाके अर्ज करदे ने कमली वाले आओ ना अज तुहाडी मेरे घर दे अंदर दावत है, आज मेरे घर दे अंदर आओ। जदों हजरत जाबर ने दावत पेश की है ना, हजरत जाबर ने दावत पेश की है, कमली वाले ने आवाज लाई है ऐ मेरे साहबा जितने भी कम करने वाले हो अज सारे आ जाओ, अज तब जाबर दे घर सारे दी दावत है, अज खाना जाबर दे घर है। हजरत जाबर कहंदे ने मेरे दिल दे अंदर बड़ा अफसोस से आया है, फिक्र जी आई है कि मेरे घर दे अंदर ते थोड़े जे जौ ने जिदे नाल एक चंद बंदे खाना खा सकणगे, एक निक्का जिहा बकरी दा बच्चा है, मैं किस तरह इतने बंदियां नू खाना खिलावांगा? जाबर नहीं जानदे जिन्हां नू नाल लेके जा रहा वा, जिन्हां नू ए नाल लेके आ रहे ने आप ही इन्हां नू नाल ले आ रहे ने, आप ही खाने दा बंदोबस्त भी ना ही करना है, ये खाने दा बंदोबस्त भी आप ही फरमाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत जाबर जदों घर आए ने ना सरकार ने फरमाया है जाबर असीं थोड़ी देर तक आने जाके तू तैयारी कर ले। हजरत जाबर जदों घर आए ने ना जनाबे जाबर दी सौजा बड़ियां परेशान ने, बड़ियां परेशान ने, रो रही ने। हजरत जाबर पुछदे ने क्यों रोंदी पई है?
جناب جابر دی زوجہ کہندی ہے اے میرے سرتاج جی تسی دوواں بچیاں دے سامنے بکری دا بچہ ذبح کیتا ہے تواڈے جان تو بعد او دوویں چھت تے گئے نے چھت تے جا کے اس وڈے نو چھوٹے وڈے نے چھوٹے نو کیا ہے بھائی تو ویکھیا ہے پاپا نے کس طرح جناب والا ساڈے ابا جان نے کس طرح بکری دے بچے نو ذبح کیتا ہے چھوٹا کہندا ہے میں بالکل ویکھیا ہے اللہ اکبر اے میرے سرتاج جی اس وڈے نے چھوٹے نو لٹایا ہے لٹا کے او دے گلے تے چھری رکھی ہے چھری چلا دیتی ہے نکے دا گلا کٹ گیا ہے جدوں نے ویکھیا ہے میرا بھائی تے تڑپ تڑپ کے جان دی بازی ہار گیا ہے اس وڈے نے چھت تو چھلانگ لگائی ہے اوندا بھی انتقال ہو گیا ہے سونیا اج ساڈے گھر آمینہ دے لال دی آمد ہے لیکن ساڈے تے دوواں بچیاں دا وصال ہو گیا ہے ہن ہووے نا تے سرکار دی بارگاہ دے اندر عرض کرو سونیا آج رہن دے وہ کدی پھر دعوت تمام کر لواں گے حضرت جابر بولے نے کہندے نہیں بھلی گے بنیاں دی تمنا رہندی گے رو رو کے مر جاندے نے کدی آمینہ دا لال ساڈے بیڑے دے اندر آوے کدی رب دا ماہی اپنے ساڈے بیڑے دے اندر قدم لا کے جاوے آج ساڈے گھر رب دا یار آ رہے آئے میں منع نہیں کرنا تے ایک اور سن لے سرکار دے سامنے پریشان بھی نہیں ہونا منہ بھی نہیں بنانا آج خوشی دا اظہار کرنا ہے اپنے پترہ دی موت وال نہیں ویکھنا اے ویکھنا ہے اللہ دا نبی آ رہے آئے پترہ دی موت دی وجہ تو غم نہیں منانا سرکار دی آمد دی وجہ تو خوشیاں منانیاں نے خوشیاں کرنیاں نے اللہ اکبر المختصر او دے جناب والا بچیاں تے کپڑا پا دیتا ہے کمرے دی اندر لٹا دیتا ہے زہرا دے بابا جان آ گئے سرکار دے نال صاحب آ گئے کھانا تیار ہو گیا کھانا سامنے رکھیا گیا ہے جناب والا آمینہ دے لال کہندے نے اے جابر تیرے بچے کتھے نے پتر کتھے نہیں اپنے بچیاں نو لے کے آ حضرت جابر عرض کر دے نے سونیا تسی کھانا شروع فرماؤ بعد دے اندر میں دسنا وا سرکار کہندے نے نا جابر جدوں تک تیرے پترا نے نہیں آنا ادوں تک میں کھانا شروع نہیں کرنا ادوں تک اساں کھانا نہیں کھاواں گے جدوں تک تیرے لالا نے نہیں آنا حضرت جابر دیاں اکھاں دے وچوں آنسو آئے نے رو کے عرض کر دے نے کملی والیا میرے پتراں دے سامنے میں بکری دا بچہ ذبح کیتا ہے اس طرح انہاں دوواں نے اپنی جاناں ختم کر لیاں نے کملی والیا اساں پریشانی دا اظہار نہیں کیتا کیونکہ ساڈے گھر آج آمینہ دے لال دی آمد ہے آج حضور سرور کائنات دی آمد ہے اس واسطے اسی دکھ دا اظہار نہیں کیتا پتراں نو چھپا دیتا ہے اللہ دے نبی کہندے نے او جابر رونا چل مینوں تھے لے چل جتھے پتراں نو سنایا ہویا جتھے تیرے پتر آرام پہ کر دے نے سرکار اتھے چل دے گئے نے لا اقسم بہذا البلد دی چال والا نبی چلدا پتراں کول گیا ہے جابر نے جدوں کپڑا ہٹایا ہے ایک پتر بھی جناب والا اوندا گلا کٹیا ہویا ہے او ستا پیا ہے دوسرا پتر بھی فوت ہو گئے نے دوویں بیٹے کریم نبی نے اس کٹے گلے والے بیٹے دا انج کر کے گلا نال لایا ہے نال لا کے انج شہادت دی انگلی دے نال لعاب مبارک لایا ہے اون دے گلے تے لایا ہے آکھیا ہے اٹھ وہ پترا تینوں اللہ دا نبی اٹھان آیا ہے تینوں رب دا ماہی اٹھان آیا ہے زہرا دے بابا جان نے جدو انج فرمایا ہے وہ کلمہ پڑھدا اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہے اللہ دے نبی نے دوسرے بیٹے نو بھی زندگی عطا فرمائی ہے ان کھانے دا ویلا ہویا ہے زہرا دے بابا جان نے حضرت جابر نو فرمایا ہے جابر جدو ہانڈی تیار ہو جائے شروع کرن تو پہلے میں نو دسیا جے سرکار گئے نے اس ہانڈی دے اندر لعاب مبارک ملایا ہے اپنی تھوک مبارک ہانڈی دے اندر ملائی ہے آٹے دے اندر بھی اپنا لعاب مبارک ملایا ہے سرکار نے فرمایا ہے لے جابر ان کھوائی جا اے تے 1500 نے جتنے بھی ہون گے ایو کھانا سارے انو پورا ہو جائے گا جابر تو پریشان آئے
کہ بندے زیادہ آ گئے تے کھانا تھوڑے لے جابر ہن کھوائی جا. وہ کھانا کھلایا گیا, جتنے صحابہ آئے سارے انو پورا ہو گیا. حضرت جابر کہندے نے میں سوچ رہے آیا اگر اتنے اور بھی ہوندے تے وہ کھانا تھوڑنا نہ آیا, سارے انو پورا ہو جانا آیا. سرکار نالوں نال آندے جاندے نے, روایت دے اندر آندا ہے کہ گوشت کھا لو ہڈیاں نہ توڑیا جے, ہڈیاں نہ توڑیا جے, گوشت کھاؤ ہڈیاں نہ توڑیا جے. صحابہ اکرام ہڈیاں ایک سائڈ تے رکھ دے جاندے نے, وجہ کی ہے صحابہ نہیں جان دے. ساریاں جدو کھانا سب نے کھا لیا, سرکار نے ساریاں ہڈیاں نو اپنے سامنے رکھیا, انہاں تے ہاتھ پھیر کے آکھیا کم بیزن اللہ دے حکم نال اٹھو. او بکری دا بچہ جڑا ذبح کیتا گیا, بوٹیاں کیتیاں گئیاں, گوشت پکایا گیا, گوشت صحابہ نے کھا لیا. سرکار نے ہاتھ رکھ کے آکھیا اٹھو, بکری دا بچہ کن جھاڑ دا زندہ ہو گیا. اللہ نے اپنے یار نو اتنی شانہ عظمتاں بلندیاں عطا فرمائیاں نے. میرا مالک سانو اسی طرح شانہ بیان کردیاں, سندیاں, سناندیاں, عمل کردے رہن دی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی.